দেখো শাড়িটা, এত সুন্দর একটা শাড়ি। মানে আমি তো শুধু দেখেই যাচ্ছি। আর যা প্রাইজে দেবো না আজকে এই শাড়িটা। দেখো, জাস্ট 2 পিসই রয়েছে। যারা নেবে আমি বলবো তারা একদম দারুণ লাভবান হবে। কেননা এই শাড়িগুলো এতটাই সুন্দর। এগুলো হচ্ছে কাতান, আর এগুলো হচ্ছে সেমির ওপরে রয়েছে, বাট কোয়ালিটি পুরো কাতানের মতো, লুক পুরো काताনের মতন देवे। आपको अगर बनारसी साड़ी चाहिए बजट में, तो पूरा ये ले लीजिए। सिर्फ 2 पीस ही साड़ी है, इसीलिए आपको फुल डिस्काउंट में मिल रहा है साड़ी। कॉस्टिंग प्राइस से भी कम में मिलेगा ये वाला साड़ी। देखिए जो साड़ी है बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्फ वीव। यहाँ पे देखिए वीविंग पूरा काम, देखो ये एक पीस है। और एक है ये ग्रीन वाला, देखिए ये है ग्रीन। ये एक पीस है ग्रीन का कॉम्बिनेशन। सिर्फ देखो इसमें भी एक सेल्फ वीव है। ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, দেখাও ভালো করে। শাড়ির দাম থাকবে অনলি অ্যান্ড অনলি 1550। একদম ঠিক শুনছেন। এই শাড়ি দুটোরই প্রাইস থাকবে 1550 করে। যারা নিতে চাইছো ঝটপট বুকিং করো। একবার মেনশন করে দেবে কোন কালারটা বুকিং করতে চাইছো। 2 পিসই আছে, কাজেই একদম দেরি করো না।